तो पिलामाने तुमने केमिति अछ मु आशा करछि तुमने भलरे थिबो। तो आज आम षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर चतुर्थ अध्याय भारत रे प्रथम नगरीकरण विषय पढ़ा बा तार समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। जे तुमने चैनल रे प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो। तो चलो वीडियो को आरंभ करवा। प्रथमे देछि निम्नलिखित प्रश्न गुडी प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दियो। कर देछि हरप्पा सभ्यतार निर्माण हरप्पा सभ्यतार निदर्शन भारतर क्यों स्थान मानकरू मिली। उत्तर हो प्रत्नतत्त्वविद माने सिंधु नदी उपत्यकार विभिन्न स्थान खोली दुईटी प्राचीन सहर उद्धार करथिले। हला से दुईटी सहर नाम कौन? से दुईटी सहर हेउची हरप्पा और मोहनजोदारो। हरप्पा ठारे थी खनन द्वारा प्रथम यही सभ्यता जना पड़िथिबारु एहाको हरप्पा सभ्यता कहा जाए। भारतर पंजाब रोपड़, गुजरात लोथाल एवं धोलबीरा, राजस्थान कालीवर बनगा, हरियाणार बनवाली आदि स्थान हरप्पा सभ्यतार निदर्शन मिली। प्रश्न नंबर ख हरप्पा और मोहनजोदारो सहर दुईटी केबे और कहा द्वारा माटी तलू आविष्कार करा जायथिला। तो हरप्पा और मोहनजोदारो सभ्यताटी केबे और कहा द्वारा आविष्कृत करा जायथिला। उत्तर हो 1921 ख्रीष्टाब्द प्रत्नतत्त्वविद माने दयाराम साहानी माटी तलू हरप्पा सहर को आविष्कार करथिले। किए? दयाराम साहानी। हैला दयाराम साहानी हरप्पा सभ्यता को आविष्कार करथिले। यह सिंधु नदीर उपनदी रावी नदी कूल अवस्थित। सिंधु सभ्यता क्यों कूल अवस्थित? रावी नदी कूल अवस्थित। सेहीपरि 1922 ख्रीष्टाब्द प्रत्नतत्त्वविद माने राखाल दास बनर्जी सिंधु नदी कूल मोहनजोदारो सहर को माटी तलू आविष्कार करथिले। ओ मोहनजोदारो सहरटी को बा सभ्यताटी को किए आविष्कृत करथिला आविष्कार करथिला? ताहचे राखाल दास बनर्जी। हरप्पा ठारू मोहनजोदारोर दूरता प्राय 350 माइल अटे। हरप्पा और मोहनजोदारो मध्य दूरता केते? 350 माइल। किंतु एही दुईटी सहर मध्य अनेक सामंजस्य रही। प्रश्न नंबर ग हरप्पा सभ्यता को कहीं भारतर प्रथम नगर सभ्यता कहती। प्रश्नर उत्तर हो भारतर अन्य स्थान उद्धार करा नगर गुड़िक ध्वंसावशेषर हरप्पा ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य रही। तो भारतर अन्य जारू उद्धार करा नगर गुड़िक ध्वंसावशेष हरप्पा ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य रही। केतेक ऐतिहासिक मतर हरप्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता पूर्व विकास लाभ करिथिला। कारण हरप्पार सील बा मोहर मेसोपोटामियार उर बा कि स्थान रे देखिबाकू मिली। तेणु हरप्पा सभ्यता को भारतर प्रथम नगर सभ्यता बोली कहा जाए। प्रश्न नंबर घ मोहनजोदारो सहर को आविष्कृत कहिथिबा स्नानागार गठन प्रणाली किपरि थिला? मोहनजोदारो रे आविष्कार होइथिबा स्नानागार किपरि थिला? उत्तर हो मोहनजोदारो सहर को आविष्कृत होइथिबा स्नानागार आयताकार विशिष्ट थिला। किपरि आयताकार विशिष्ट थिला? यार लंबा 55 मीटर थिला और प्रस्थ 33 मीटर और गभीरता 8 मीटर थिला। तो जो तुम परीक्षा पढ़ो तुम लिख मोहनजोदारो लंबा 55 मीटर थिला, तार प्रस्थ 33 मीटर थिला और गभीरता 8 मीटर थिला। यार कांथ और पाहाच गुड़िक पोड़ाइटारे तैयारी हेबा सहित एगुड़िकर जलर तल भाग पर्यंत लंबी थिला। स्नानागार उपरी भाग रे एक कूଅ थिला। एथिरु जल नल साहाय्य स्नानागार रे भर्ती कराइथिला। तो एही स्नानागार उपरी भाग रे गोटे कूଅ थिला और से स्नानागार पानी दूषित हो गले ताकू छड़ा जाई नुआ पानी सेथिरे भरा जाउथिला। स्नानागार निम्न भाग रे एक नाळ माटी तले बहुत दूर को लंबी जाइथिला, जहा द्वारा दूषित जल निष्कासित होइथिला। स्नानागार चारि पाखरे छोट छोट कोठरी मन रहिथिला। प्रश्न नंबर 1 हरप्पा नगर गठन प्रणाली किपरि थिला? हरप्पा सभ्यतार मुख्य वैशिष्ट्य होउछि एहार नगर निर्माण। योजना अनुसार नगर निर्माण होइथिला। प्रत्येक नगर को दुई गोटी भाग रे व्यक्त करा जायथिला। गोटे भाग उच्च स्थान रे और द्वितीय भागटी पाददेश रे ओसिथिला। तो प्रत्येक नगर को दुई भाग रे व्यक्त करिथिला। गोटे उच्च भाग रे थिला, गोटे तले थिला। नगर रे चारिपट रे प्राचीर घेर रहिथिबारु एही दुर्ग परि सुरक्षित थिला। नगर परिकल्पना आधुनिक नगर परि उन्नत थिला। दीर्घ और प्रशस्त रास्ता गुड़िक सीधा भाव में सहर मध्य भाग को भाग में लंबी जाइथिला। एही रास्तार शाखा रास्ता गुड़िक परस्पर को समकोण छेद करुथिले। रास्तार
उभय पार्श्वर जल और आवर्जना जावाई पक्का नाड़ थिला। प्रश्न नंबर 6 हरप्पा सभ्यतार लोक मानक बासगृह गुड़िक गठनशैली किपरि थिला। जो हरप्पा सभ्यता लोक मैंने थे से घर गठन प्रणाली किपरि थिला। उत्तर हरप्पा सभ्यता लोक मानक बासगृह गुड़िक रास्तार उभय पार्श्वर योजना अनुଯାयी निर्मित होता। तो रास्ता थिला रास्तार आर पार्श्वर दुई पार्श्वर घर गुड़िक या घर गुड़िक पोड़ा इटार या गृह गुड़िक एक महला बा दुई महला विशिष्ट थिला और घर गुड़िक पोड़ाटारे तैयारी करा जायथिला। घर मध्य को आलोक और वायु प्रवेश करने झरका और द्वार रहुतिला। उभय महला को जीवाई काठर तैयारी सीढ़ी रहुतिला। प्रत्येक बासगृह मध्य गोटे अगणा रहुतिला। अगणा निकट में गाधुआ घर रहुतिला। तो जो घर थिला हरप्पा सभ्यतार घर गुड़िक किपरि थिला सेठारे आलोक जीवाई वायु प्रवेश करने झरका वा द्वार थिला। उभय पार्श्वर महला को जीवाई ऊपर को सीढ़ी तैयारी करा। प्रत्येक बासगृह मध्य गोटे अगणा थिला और अगणा निकट गोटे गाधुआ घर थिला। प्रत्येक घर मैला पानी और आवर्जना जीवाई घर भितर छोट नाड़ रहुतिला। सही नाड़ रास्तार मुख्य नाड़ सहित संयोग होता। काठरे निर्मित घर छात समतल थिला। घर छात किपरि थिला समतल थिला। श्रमिक श्रेणी लोक मैंने एक कोठरी विशिष्ट छोट घरे रोते। तो छोट लोक बा श्रमिक लोक मैंने एक महला विशिष्ट घर रोते। प्रश्न नंबर 6 मोहनजोदारो ठारे आविष्कृत स्नानागार निर्माण शैली किपरि थिला। उत्तर हो मोहनजोदारो सहर को आविष्कृत होता स्नानागार आयताकार विशिष्ट थिला। पूर्व आम पढ़ी किपरि थिला आयताकार थिला। यार लंब 55 मीटर प्रस्थ 33 मीटर गभीरता 8 मीटर। यार कांथ पांच गुड़िक पोड़ाइटारे तैयारी होता। गुड़िक जलर तल भाग पर्यंत लंबी थिला। स्नानागार उपरी भाग में एक कूआ थिला। एथुरु जल नल साहाय्य स्नानागार भर्ती करा जाउथिला। स्नानागार निम्न भाग में एक नाड़ माटी तले बहुत दूर को लंबी जाइथिला। फल दूषित जल निष्कासित होउथिला। स्नानागार चारि भाग में छोट छोट कोठरी मान रहिथिला। प्रश्न नंबर ज हरप्पा ठारे थिबा शस्य भंडार विषय धारणा दियो। उत्तर हरप्पार सुरक्षित भाग में उत्तर दिग को गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होइछि। तो हरप्पा सभ्यतार उत्तर दिग को गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होइछि। शस्यागार अर्थ कौन जो खाद्य बा शस्य संग्रह करा जाए। यार लंब 66 मीटर और प्रस्थ 16 मीटर थिला। तो से शस्यागार लंब केते 66 मीटर और प्रस्थ ओसार 16 मीटर थिला। या मध्य दुईटी प्रकोष्ठ रही। तो से शस्यागार मध्य दुईटी कोठरी थिला। ए दुई कोठरी प्रकोष्ठ मध्य चौड़ा और यातायात पथ रही। यह बृहत शस्यागार दक्षिण दिगरे केतेक गोलाकार चट्टाण देखा मिले। तो से शस्यागार दक्षिण दिगरे केतेक गोलाकार चट्टाण देखा मिले। ए चट्टाण गुड़िक शस्य अमल करने व्यवहृत होता। तो कौन कर चट्टाण शस्य अमल करा। बर्तमान जा प्रश्न नंबर झ को प्रश्न नंबर झरे देछि हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर पोशाक और अलंकार क्यों प्रकार थिला। सेमानकर पोशाक और अलंकार किपरि थिला। उत्तर हरप्पा सभ्यतार लोक माने कपा और पशमर लुगा तैयारी करी पिंधुथिले। केउथिरु कपा और पशमर। पुरुष माने लुंगी पिंधि लुगा पिंधुथिले और स्त्री लोक माने घाघरा परी लुगा पिंधिबाकू भल पाउथिले। तो पुरुष माने लुंगी पिंधुथिले और स्त्री लोक माने घाघरा परी लुगा पिंधुथिले। नारी और पुरुष उभय विभिन्न अलंकार यथा हार मुदी अंटा सूता बाजुबंध बड़ा कानफुल नाकफुल इत्यादि पिंधुथिले। तो पुरुष स्त्री दुई लोक मिसिकी कानफुल बंधा फुल और हार मुदी पिंधुथिले। धनी बणिक और व्यवसायी माने सुना रूपा हाड़े तैयारी अलंकार पिंधुथिले। गरीब श्रेणी लोक माने तंबा हाड़ पोहड़ा और माटी निर्मित अलंकार पिंधुथिले। तो धनी लोक माने सुना और रूपार तैयारी अलंकार पिंधुथिले। तो सेपरी गरीब लोक माने कौन कहते हाड़ तंबा माटी निर्मित अलंकार पिंधुथिले। पुरुष माने लंबा केश और दाढ़ी रखुथिले। स्त्री लोक माने हाथी दांत और सिंह तैयारी पानिया और मुंड कंटा व्यवहार करुथिले। तो परीक्षा पढ़ले तुम एपरी लिख। प्रश्न नंबर निय हरप्पा सभ्यतार लोक माने माटी शिल्प और धातु शिल्प रे निपुण थिले बोली किपरि जଣା पड़े। हरप्पा सभ्यतार लोक माने माटी शिल्प और धातु शिल्प रे निपुण थिले बोली किपरि जଣା पड़े। उत्तर हरप्पा सभ्यतार लोक माने सुना रूपा तंबा टीण और दस्ता धातुर विभिन्न प्रकार
ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଗୃହର ଉପକରଣ ଯଥା ଥାଳି, ପାତ୍ର, ଗରା, କୁଣ୍ଡ, ଖୁର, ଛୁଞ୍ଚି, ଦା, ଖଣ୍ଡା, ତୀର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କେତେକ କାରିଗର କଂସାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାରମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମେ ଲେଖିବ ମାଟି ଶିଳ୍ପ, ମାଟି ପାତ୍ର। ଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଯଥା ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ସୁରେଇ, ଥାଳି, ପିଆଳ ପ୍ରଭୃତି ଗଢ଼ି ସେଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳଣା ଚକ ଲାଗିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ହୁଇସିଲ୍ ଆଦି ମାଟିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମାଟିରେ ତିଆରି କିଛି ଉପକରଣ ନାମ ଲେଖ, ତୁମେ ଲେଖିବ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ସୁରେଇ, ଥାଳି, ପିଆଳା ପ୍ରଭୃତି। ଓ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳଣା ଯଦି ପଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକର ଲାଗିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ହୁଇସିଲ୍ ଆଦି ମାଟିରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳଣା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟରେ ଅଛି ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ତ ସେହି ସଭ୍ୟତାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା। ସେଠାରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମାଟିର ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପଶୁପତି, ଦେବୀ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ପଶୁପତି ଦେବୀ, ପଶୁପତି ଦେଖିଏ ଶିବ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ଜଳ ହେଲା ଏ ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କେତେକ ମୋହରରେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣଟିକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଦାୟୀ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଓ ତୁମେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦାୟୀ କରିବ? ଉତ୍ତର ଯିବ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ଫଳରେ ସେହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ତ ଅନେକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଗଣହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳ ଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତର ଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ମହାମାରୀ ଓ ପ୍ଲେଗ୍ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ, କାରଣ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଓ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ବା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଶୁପତି, ଦେବୀ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେତେକ ମୋହରରେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ମୋହର ଥିଲା ସେହି ମୋହରରେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେମାନେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତା'ର ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାତ୍ର, ଦର୍ପଣ, ବାଡ଼ି ଆଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ 2କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବା ଭିତରେ ଲେଖ। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଓ ନିଷ୍କାସନର ଉପାୟ ଲେଖ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଥିବା
ସ୍ନାନାଗାର ସେଠାରେ ଜଳ କିପରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, କିପରି ମଇଳା ଜଳକୁ ବାହାର କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖବାକୁ କହିଛି। ଉତ୍ତର ଯିବ ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା କୂଅରୁ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ତ ପଢ଼ିଛେ ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା, ତ ଯଦି ସେହି ସ୍ନାନାଗାରର ମଇଳା ପାଣି ସରିଯାଉଥିଲା ତ ବା ମଇଳା ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସେହି କୂଅରୁ ପୁଣି ନୂଆ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ନାନାଗାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ସ୍ନାନାଗାରର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବିଥିଲା ଓ ସେହି ନାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୂଷିତ ଜଳ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 70 ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ 23 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ଗୃହ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଥିଲା ବା ସଭାଗୃହ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାହାର ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବ ହୋଇଛି 70 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି 23 ମିଟର। ଏହା 25 ଗୋଟି ଖମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ାଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି 25ଟି ପୋଡ଼ାଇଟାର ଖମ୍ବ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗୃହରେ। ଏହି ଗୃହ ପରେ 5ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଗୃହରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଥିଲା? 5ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ କଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ? ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। କେଉଁ ଧାତୁର? ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଶବକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାତ୍ର, ଦର୍ପଣ, ବାଡ଼ି ଆଦି ଜିନିଷକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ମରେ ଦେଇଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଖାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗହମ ଓ ଜଅରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟାରୁ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଗହମ ଓ ଜଅରୁ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଅଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଅଟାରୁ ତିଆରି ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଫଳ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖଜୁରୀ କୋଳି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହର ଦୁଇଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ? ତୁମ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହରଟି ଦୁଇଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଦେଇଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଲେଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଛବି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଲିପି? ଛବି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ନଗରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗହମ, ଜଅ ଓ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ? ଗହମ, ଜଅ ଓ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ। ସେମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ପୋଡ଼ା ଇଟା, ପଥର, ମାଟି, ଚୂନା ପଥର। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପୋଡ଼ା ଇଟା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ହରପ୍ପା ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେସ୍କ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହରପ୍ପା ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍କ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ତମ୍ବା, କଂସା, ଟିଣ, ଲୁହା। ଉତ୍ତର, ଲୁହା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଲୁହା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍କ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର, କପା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ।
क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछि जोग कर कहुछि लोथाल महेंजोदारो छवि लिपि हरप्पा घर छात ख स्तंभर देशी स्नानागार रावी नदी समतल पोताश्रय मोहर भारत तो यार आमको क स्तंभर को ख स्तंभर सहित उपयुक्त बाछि आमको ताको जोड़िया पड़ो तो लोथाल लोथाल कौन हो लोथाल हो पोताश्रय महेंजोदारो कौन महेंजोदारो कौन अच्छी स्नानागार अच्छी महेंजोदारो है छवि लिपि कौन हो छवि लिपि क्यों अच्छी मोहर अच्छी हरप्पा कौन हरप्पा क्यों अवस्थित रावी नदी कूल अवस्थित घर छात किपर थिला घर छात समतल थिला एवं प्रश्न नंबर 6 को जीवा प्रश्न नंबर 6 रे देछि रेखांकित पदगुड़ी को बदलाई भ्रम संशोधन कर तो प्रश्न नंबर कर देछि हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर मुख्य खाद्य भात थिला उत्तर जीव हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर मुख्य खाद्य कौन थिला रुटी थिला प्रश्न नंबर ख शस्यागार गुड़िक साधारणतः शस्य अमल करने रही उत्तर शस्यागार गुड़िक साधारणतः शस्य संरक्षण कौन शस्य संरक्षण करने रही प्रश्न नंबर ग देछि हरप्पा रे घर उपर महला को जीवाई पथर तैयारी सीढ़ी व्यवहृत होता ये पथर देछि भूल हो सठिक उत्तर हो घर हरप्पा रे घर उपर को महला को जीवाई क्यों काठर तैयारी सीढ़ी व्यवहृत होता प्रश्न नंबर घ हरप्पार सभ्यतार आदिवासी माने व्यापार वाणिज्य को मुख्य जीविका रूप ग्रहण करथिले उत्तर हो हरप्पा सभ्यतार आदिवासी माने कृषि को एठार व्यापार देछि एठारे सठिक उत्तर हो कृषि को से माने मुख्यतः जीविका रूपे व्यवहार करथिले ग्रहण करथिले वीडियो जदि हेल्पफुल लागला चैनल को सब्सक्राइब कर दियो लाइक करबा सहित निज संग मान पाखक शेयर कर दियो।